Я не воспринимаю как какое-то чуждое что-то или слишком уже такое сродное, без чего я не мог бы жить. Я опять-таки, каждый человек все-таки умирает в одиночестве, каждый человек живет один, он проживает свою жизнь. И как бы семья ни была, ты не любил кого-то, все равно ты не можешь понять все его чувства-то как свои. Ты не можешь чувствовать, как он. Ты можешь представить, смоделировать его чувства на свои чувства, но все равно ты один. И человек в мире один. Я не знаю, может быть, это Сартр так говорил, я его слова, но человек вынужден жить один все равно. Как бы его семья не занимала много места в его жизни. Miss 咗啊，即係爸爸媽媽分開之後，有啲咩令到覺得缺陷嘅家庭樂咯？好多時候啲人會禮拜日係留喺屋企嘅，會同爸爸媽媽一齊嘅，出街又好，唔出街又好。咁對於我嚟講就唔會咯。即係細個我跟我爸爸啦，咁就好少時間會見到媽咪嘅。咁逢親weekend 嗰陣時候咧，可能我媽咪帶我出去，咁就喺我生活裏面，我5、6歲開始，有我爸爸就冇我媽媽同一時間出現㗎啦，係直至到我大學畢業。咁我大學畢業嗰陣時候，我就想話同佢哋影一張相，咁就嗰刻我就好開心咯，即係我有幅相係我爸爸媽媽一齊同我影，係到我而家大個啦，咁我都可以即係叫一幅全家福咯。缺陷啊，可能係我細個到我能夠有畢業上嗰刻嗰段時間，我冇一幅完整嘅全家福咯。Sorry。La famille, pour moi, c'est essentiel. Para mí la familia es lo más importante que puede tener un ser humano. Die Familie ist irgendwie immer da für mich und da kann ich immer hin und da werden keine Fragen gestellt und egal was in meinem Leben passiert. Familia para mí es todo. Tu n'as pas de famille encore. Comment tu vas faire? Il n'y a pas un homme qui a une seule femme. Il y a des maris qui possèdent 4 femmes. Allah, nous avons fait هذا غادي يمدل لكم دي ما شيء تقابل لتكو دي أني ذل أقعد أني ذل جبني يكون بي ما شيء تقابل هذا غادي يمدل تقابل 私たち被爆者にはね、なかなかこの子供を設けることが難しかったわけです。それはまずね、結婚がなかなかできなかったんですね。被爆者というのはね、もう短命といいますか、命が短いということでね、結婚してくれる人がおりません。だから私も結婚するまでにね、7年間もかかった。家内と一緒になるのにね、そういうような状態で、家族ができたいうことは、それはもう何よりも嬉しかったですね。1人生まれね、2人生まれ3人まで生まれたのでね、私はもう被爆者にはそういうものはできないと言われていたのにね、家族というものを持つことができてね、本当に喜んですよ。それはね、家族がそんなにね、偉くなったり出席したり出世するとかね、そういったことは一切関係ない。生まれてきて元気で育ってくればいいと、そういう気持ちでずっと続けました。 I think that we were both so involved in our careers, and we always said, "Oh, we'll have children someday. We'll have children someday." And then all of a sudden, it was like, "Well, I think we're too old to have children now." So, and we have so many friends that don't have children. I think that life in this country, in the United States, is very different from life in other countries where you have a lot of help in the house and a lot of help raising the children, and you have a lot of relatives that live near you. My cousins in Spain have their grandparents that come and pick the children up after school. Well, that doesn't exist here. Here, everybody fends for themselves, and you have to hire people to do that. So
I think it's very difficult to have a very high-level career. Both of you have a very high-level career and also have a family, and we just made a choice that there were too many other things in life and that we wanted to do. So you can't have everything. enu ku ɗiɗɗaɗe mano innol ko na en ɗiɗɗaɗe in kemono amay si giya ko gi on ko wi oɗen donel nashe a oɗen do olmonel zagay ode olma ka enu ku ɗiɗɗi halde amay giya giya nana manal ɗiɗɗaɗɗa ka tax e wodi ma wana wa qolla inta dana imay woyi wongin ogurra inta tiatia a ulal ogurra inta tiatia ogonani ɗiɗɗi ke adde amay angina ɗiɗɗaɗɗi di kenna inta imba ganca ennal kidi ɗiɗɗaɗɗi di enna woyi berewa kansa woyi berewa qonna suqe daydi wa wonga kame daydi kamatti bere idan dotta ogona ke ɗiɗɗaɗɗi inna gen ogurni manal inna ɗiɗɗaɗa ina ogurni. Non volere figli, cioè non li voglio perché uno penso che sia una responsabilità mostruosa e eterna soprattutto, e tutto quello che è eterno mi spaventa, eterno inteso per tutta la vita ovviamente. Due perché vabbè ho un sano egoismo, cioè sano in questo senso malsano egoismo, sono egoista a tal punto che non quel poco che ho visto poi anche i pochi guadagni, diciamo tutte le varie situazioni, le congiunture internazionali e nazionali che ci sono non permettono di avere famiglia, non mi va di fare ulteriori sacrifici, cioè sto bene così, se avessi un figlio la mia vita peggiorerebbe, la mia qualità della vita peggiorerebbe da morire. Questo però appunto è molto egoista come ragionamento, però lo sono e ne prendo atto. No, I'm not ready for a child. I'm still a child myself. I'm gonna do the job. Shit. I need somebody to take care of me. Shit. Oh no. Yeah, I'm not ready for a child. I mean, I love kids and all. I don't want them all. I got my 2 children right there. 2 pit bulls. Ori semmalla kam mutega diga. Ori andi arinanne nafsi battari jama. Amarin do takarangay. Ella sin tak takkan ga babasin. Man jammu wango dan ne jamma. Kala de sedi karat de sasi rakkoti no arteti. Wota nubna labni mal. Amma ko tai a pid pubuwa deni isgatta agabareta akhonsuko igule. Yani kigini na tayeni na takkan gudura guttanni ga. Oro guttani kammaye. Rakkotan qaban amorin. Mudol rakkotan qaf. Mina de lam dawlamme. Khobozim baqara iwizanni. Kodi da baqara igalsanni. Ade yubnan labni. Sedi min dakabun rakkanni. Asingi. Wonna fa suka nyaagi Allah naati suudalim. Neɗɗo yerta ko jogi sembe. Sembe man sodi sa won suka nakati kamɓe gollante. Miɗa wawi heddata mi wawi heddata ko muyɗo ɓe ngo fu ɗum muyɗi ñanda jacci sukama gollan ɗum woni nafko sukaɓe. Mes parents ils m'ont fait vivre j'oublie pas ça hein. Ils m'ont fait vivre jusqu'à ma majorité. Bon après je suis parti, il faut que je les laisse quoi. Au contraire c'est moi qui dois les aider quoi maintenant hein. Nous chez nous c'est comme ça quoi, je veux dire. Chez les Arabes enfin on n'a pas la monnaie de la pièce à rendre, mais je veux dire que il faut quand même pas rendre la monnaie, mais être bien quoi que ses parents, c'est pas partir, claquer la porte et allez on dit au revoir et c'est fini hein. Non pas du tout hein. C'est dans ben, ça c'est une éducation aussi. Il y en a qui sont pas éduqués pareil. Moi je vois dans mon entourage, eh ben, il y en a qui sont éduqués dont la sorte c'est de voilà quoi, c'est de dire bon j'ai 18 ans, je suis major, je claque la porte et j'oublie tout hein. Non nous chez nous c'est pas comme ça. Chez nous on aime bien revenir à la source. Mon frère, il veut acheter une... Mon frère, il a envie d'acheter... Il disait toujours à ma mère, je vais t'acheter une machine à laver. Un lave-vaisselle. Il disait toujours, je vais t'acheter un lave-vaisselle parce que... à chaque fois que nous, on avait envie de... À chaque fois qu'on allait faire la vaisselle, t'as ma mère qui gueule, non, vas-y, lâche la vaisselle, c'est moi qui va la faire. Et mon frère, il disait, je vais t'acheter un lave-vaisselle. Tu vois, la famille, c'est terrible.
T'es chier. Ça me fait chier parce que le 2 août c'était... Ça me fait chier parce que le 2 août c'était l'anniversaire de mon père. Et il voulait trop me voir. Tu vois, dans notre famille, Putain, quand j'ai entendu que mon frère il m'a dit au téléphone que mon père il voulait me voir. Putain, mais c'est quelque chose d'énorme. Tu vois, c'est ça la famille. Putain, j'ai pas pleuré avec mon père et c'est là que je suis en train de pleurer devant 6 milliards de gars.